Llámame, no lo sabía, pero estoy muy contenta. English! Thank you very good, very much for anniversary, Eva. Oh, Tagalog! Tagalog! Tagalog 25, Tagalog 26, So, andito po ang bisita ni Ate Kuya Austin tsaka ni Ate Karen, si Lola Mercy, Lola Eden. Ayun na si ano, tara na, tayo ng ano, kain na! Ayan na. Oh! Buenas tardes! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Dios Okali, mío, wow, guapa. okali, goma. Ay, ganda naman ah! Ay, ganda naman ang mga bata na ito. Halika ka rito. Papaluin kita. Ayan, matay kayo, no? Mag-bless kayo. Mag-bless kayo sa lola. Mag-bless kayo. Bless. Bless kayo sa abuela. Abuela, todo. Oo. Abuela. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente está así? ¡Ella es! ¡Anunciando el cumpleaños! Vamos a comer. ¡Ella! ¡A comer! ¡Ella! Naganda. Feliz cumpleaños, chamame. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mucho tiempo, muchos años. ¡Añote! Kaya naman. ¿Por qué estás así? Estás así. Abuela, kung pintalabyo. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Hay fiesta aquí, ¿por qué estáis aburridos? Co- Mira, llámame guapa. Guapa. ¡Ey, ey! Cumpleaños o cumpleaños. Gracias por venir a celebrar tu cumpleaños. Amen. Llámame, no lo sabía, pero estoy muy contenta. English. Thank you very good, very much for celebrating your anniversary, Eva. Oh, Tagalog. Hey, Tagalog. Tagalog na sabi ni Misma. Maraming salamat po. gracias, niña, gracias. Halika na, vamos sa comer, oh. Chamame, ay, ikaw, kantar ka. Ay, saan ba sila? Kumpleaños feliz. Kantahan natin si Kuya Austin. Oh, kantahan natin. Asan na? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Asan ba sila lahat? Happy birthday. Kaya kasi dito ka, kakanta tayo. Ayan. Que dulce no come su pastel. Sila ba ilaw? Arriba, Oh. So, kumpleaños siya, mame, ha? Ayan. Sino kakanta? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, teka, espera, dyan may pastel. Pastel ahi. Alam ba pastel? Alam ba pastel? Pastel. Ase cake. Siyempre, iyan natin na yan. Espera, yan na. Ano? Apon eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Ang sosyal, oh. Maligayang bati. Maligayang bati. Paano ba? Paano? Oh, come on. Oh, bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños todo. Cumpleaños feliz. También. Ano? Paano chame? Oh, como? ¡Ay! Ano? ¡Vámonos! Ano? Año feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños todo. Cumpleaños feliz. Maligayang bati. Que cumpla 3, que cumpla 4, que cumpla 5, que cumpla 6, que cumpla 7, que cumpla 8, que cumpla 9, que cumpla 10, que cumpla 11, que cumpla 12, que cumpla, que cumpla, que cumpla, que cumpla 25, que cumpla 26, que cumpla 28, que cumpla 29, que cumpla 29, que cumpla 31, 32, 33, que cumpla 35, que cumpla 36, que cumpla 37, que cumpla 37, que cumpla 37, que cumpla 40, que cumpla 40, que cumpla 42, que cumpla 46, que cumpla 44, que cumpla 45, que cumpla 16, que cumpla 17, que cumpla 18, que cumpla 19. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Blow the candle! Oh, palakpakan! Larga. Por 48 años de vida. ¡Abrazo! Abrazo! Oh, ayan. Ayan na, tapos. You can just change the candle. Oo, Chase. Ayan. At siya pa may baba sa Resar de Comida, después kami. Alagyan na. Oh, ang ganda. Palitan nyo na palagi yung candle. Candle lang, ano, may mga ganda-ganda saya. Alagyan na, let's eat, o tayo punta rito. Papasukin siya, mami. Ano dito? Ba't tayo nahihiya? Ay, dito kayo! Hoy, tara dito! Uy, pasok! Hiya, pasok kayo. Happy birthday! At siya may papasarasar! Oh. Tara na kayo, Austin! Pagpe-pray. Siya may ha, ang su nombre Austin. Austin! Oo, Austin. Tara na, pasok tayo. Pasok kayo. Asa na? Ay, saka Sophie. Siya may saka talo komida. Ayan. Napakasarap ng in-order namin ng pagkain, mga amigo. Ayan, merong pork barbecue with potatoes. Ito, mix mushroom and tofu. Ba't ibang klaseng mushroom? Paborito ng lahat. Meron tayong Shanghai. Hello po, Mari. Chame. Sophie. Sophie, 2, 3. Ayan na. Vamos a rezar. Tapos meron tayo ditong caldereta. Ayan. 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 And then meron tayo ditong pork chop. Ayan. Pork chop with mushroom soup. Ayan. Parang meron tayong ayan. Ha? No! Para sa Nobody has ever done anything like this for Austin, kundi mami niya lang. Very much. Siyempre, itinitit ka namin hindi yung parang friends lang, parang family na kasi. Ganon. I really appreciate it. Like I said, nobody has ever done anything like this for Austin. You know, I don't know what to say. Thank you very much.
Ayan, para sa inyo yan. Aba mo sa resort siya, mami. Ayan, meron tayo dito. Spaghetti. Oh, tayo na lahat! Tayo magpe-pray. Ipag-pray natin si Kuya Austin. Vamos a rezar por este señor que se llama Austin. Austin! Que Dios te diga muchos años. Amen! Añade Amen! Vamos a resort siya, mami. mucho trabajo, mucho esfuerzo, Poco. mucha virtud, Po- mucha alegría. Poco Hoy comi- recuerda el día que tu mamá le parió. Amen! Alegría. Amen! Con las madres aquí, con mi abuela Lola, con su hermana, Ah. con mi mamá Bessie. Dios mío. Dios mío. Let's pray. Ano, leche? Ah. Dios Padre Todopoderoso, ten potestad en esta familia. Ayuda a este hombre que se llama Agustín. En sus tareas de su vida, en sus andanzas, en su vida, en su trabajo, en su mujer, en su casa, en su familia. Bendícele en todo lo que ha trabajado en esta vida. Bríndale más vida y más amor. Dale más esfuerzo. Protégele en toda su familia y en su virtud. Los años cumplidos de hoy, que el Señor Austin ha cumplido, ayúdale a obtener más años y tener más vida por el mundo por delante. En nombre del Señor Jesús. Amen! Okay, wait, espera, cada una persona hay que decir que tu pwede decir su cumpleaños. O larga vida, o Sophie, que tu pwede decir Tito Austin. ¿Qué tú quieres para él? Habla fuerte. Ano sabi mo kay Tito Austin? Habla fuerte. ¿Qué pide con su vida? Ano, nahihiya? Ano? Ayun. Naintindihan ko lang, ingatan ka ng Panginoon. Yun lang narinig ko kay no. Tapos, Alimali ka. Ano masabihin mo kay... kung kumpleanyo. Porque sa primera vez sa kumpleanyo, aki. Ano? Sabihin mo kay Kuya Austin. Ayun, God bless daw at saka sana humaba pa yung mas marami ka yung buhay, humaba pang yung buhay, tsaka mas marami ka pang birthday na experience. O yan, sabihin. Misma, ano sabihin mo kay Tito Austin? Ano? Wala pong iwas anos. Ito na buena vida, larga vida, yo le llamo sa Ayun, ganoon, same lang din kay Alima. Mas humaba ang yung buhay at marami ka pang birthday na experience. Ayun, Amir, halika rito. Amir, halika Bibian. Halika rito, sabi, halika rito, Amir. Ikaw, ano sabihin mo? Gracias por venir a celebrar su cumpleaños. Que Dios le siga dando más vida y más bendiciones a su familia y a él también. Que hicieron esto algo en esta vida cuando él baile, el Señor que le baje los pecados. Que el Señor le baje y que le siga cuidando más. Ano naintindihan ko lang, ano sabi ko yun? Nakalimutan ko. But, happy birthday, tapos ingatan ang iyong pamilya. God bless daw sa iyong family. Sabi niya gano'n. Ikaw Kuya Benjon, ano masabi mo? Ano sabi mo? Oh. Ano sabihin mo? Bicol. Yung ano? God bless and more birthday to come. More birthday ka. Galing. Sino ba gusto? Sino ba magsasalita? Wala na ba? Ayan si Ate Karen. Ate Karen, ano masasabi mo sa birthday ni Kuya Austin? Naku, naiiyak na kita ko. Bakit? Never mind. Ayaw niya. Ano? For hosting Austin's birthday. Nobody has ever done anything like this for Austin. What is wrong? Bakit ka naiiyak? Sabi ko nga sa inyo, hindi ka namin tinitreat as friend, as family. Oh. Kasi umuwi lang sila, wala naman silang, si Ate Karen, family niya nasa States. Si Kuya Austin lang, yung family niya nandito. Pero twice a year umuwi siya dito. Tapos nagpunta pa siya dito, di ba? Kaya sabi ko, gusto namin pag birthday si Kuya Austin. At saka si Ate Karen, syempre, sobrang dami na yung tulong na ibinigay mo sa amin. Tsaka yung effort mo, hindi namin kayang bayaran sa totoo lang. Yung pagbili mo ng mga regalo, sobrang thankful kami sa iyo. Maraming salamat. Dahil dyan, kain na!